Nisalmot ang DSWD pinaagi sa National Authority for Childcare or NACC sa Sinulog Festival Grand Parade 2024 diri sa Cebu City, pinanguluhan ni Undersecretary Janila Marie Erceto Estrada. Tumong sa partisipasyon ang pagpakaylap kabahin sa legal adoption, foster care ug alternative child care. Adunay tema nga superhero ang maong float nga naghulagway sa mga prospective adoptive parents o foster parents nga mga bayani alang sa mga giabandona, gipasagdan, gisurrender o biktima sa mga pang-abuso nga kabataan. Sakay sa maong float ang mga NCC ambassadors sama nila Julia Clarete, Wendell Ramos, Tap Zuzara ug Thao Reyes. Ang NACC usa ka attached agency sa DSWD pinaagi sa Republic Act 11642. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSW Region 7. Kini si Kerwin Macopia, alang sa DSWD Central Visayas Update.